Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार शुभ सकाळ मु स्वागत करुच्ची आम चैनल मानसी क्रिएशन्स को चलते ए ब्रेकफास्ट करवा भोक लगलानी जोरे मो छात उपरू जाइली खरार टे बुलिकी आसली आसला बेलू एक गग कर पकईला पोछिली सफा कली एवं जाए खाଇବା चल कौन कहब तुम विषय कौच कहूनु देखु सांग मैंने कुई मुई केमती एठी रोसई करे लगी पड़ी सकाळु सकाळु और से काटुची किछि गोटे आउ कौन कहबी कह दियो बाबा रोसई करके जल्दी रखिब हामु खाइबी मत भोक लगलानी बर्तमान कि गोटे खाई दौची तुम ये हामुड़ा रखि मु खरा बेले खाइबी है गुड गर्ल चलो तब ब्रेकफास्ट करवा यहाँ आज अच्छी रुटी संतुला गोटे आरिसा पिठा मुझे मोर आज कहीं माने इच्छा हो मीठा खाए किसी दिन हम आज कौन ये 3-4 दिन हम कि केते दिन हम मत खाली मीठा खाया इच्छा हो रुटी फुटी खाला बेलू स्पेशली मत लगुच मीठाटा थी सहित मीठाटा खाई था कि एक्चुअली जो घर मीठा थाए से इच्छा हुए कि मीठा नथला बेले से गोटे इच्छा हुए जदिव माने आफ्टर सम एज मीठा खाइबाटा बहुत कमे दबा कथा बहुत कमी भी जाइए किंतु बेले बेले कहीं से इच्छाटा उंकी मारुची हो चलतु खाइबा मोर सब कम सरीगला झील भी गाधे सारा किस समय पर सी हामु खाइब आटा गोटे जिनसटे मुझे खाऊँ यहाँ किए किए जानते कौन कमेंट सेक्शन निश्चय जनइबे कहीदे कौन जनवा पर्यटन अपेक्षा करें कौन यहाँ हूँ आभोकाडो समस्ते खाई सारे यहाँ मो भागटा रही कौन पकईच गोलमरिच गुंड पकईच कि हाँ आ कौन लुण हाँ लेम्बू भी पड़ी ना सतर ना कह अच्छा ताधरे से लुण गोलमरिच गुंड लेम्बू भी ताधरे कौन चिपुड़ी देखिए मुझे खाई कौच केमती लगुच फास्ट टाइम लाइफ रे खाऊची आभोकाडोटा क्या बहुत ही दामिका ये जिनसटा गोटे को केते टंका गोटा को 125 टंका दाबा आहरी माने थिबो अधिक रेंज वाला भी खाइबा चलतु देखिया केमती कौन लगुच मु केवल वीडियो रे देखी कि लोक सब कौन टोस्ट फोस्ट ब्रेड टोस्ट बन खाती चटनी फटनी बन खाती कौन टेस्ट आरो भाई किसी सेमती माने रोमांचक भरा टेस्ट किसी से ना भावुली खट्टा खट्टा हुए तो लगे कहीं शुणी भिडियो मान खट्टा भी लगुनि ये जो टिके लेंबू चिपुड़ से अंशटा ऊपर आड़ टिके हल्का खट्टा लगुच अदरवाइज तो खट्टा भी लगुनि आभोकाडो स्मूदी कौन कौन कर लोक खाती खाती मुझे जापारे हेल्दी माने विटामिन थी कि टेस्ट ना यार माने गोटे लग्जरी मेंटेन करने को देखा कथा ना कि नुह गोटे टेस्ट पाई नहीं आसते सी माने एते फ्लैट टेस्ट तार आपड़ा खाई सारा जो पार्टीर टेस्ट बोर्डटा भी आप बोधे भूली जाए कि कौन किसी टेस्ट ना तार कि भरी भरी माने पूरा चटपटा बनइब ताकू सलाड जमी बनाती भल कि लेंबू चिपुड़ भल कि पकड़ निश्चय भल लगे कथा फास्ट टाइम गोटे जिन टेस्ट कली फास्ट टाइम लाइफ रे खाइली ये शेयर कली भाविली देखिया हाँ तो मो आभोकाडो खाइबा भी सरीगला और पार्टी फाटी भल से पोड़ी करके आसली जो मैंने खाऊे खातु कि मत किसी सेमती खास टेस्ट माने टेस्टी पूरा लगलानी बट हेल्थ पाई समस्ते खाइबा उचित केबे केबे जे भी हाँ मुझे आ गए भल जिनसटे सेयार करी बोली भाविली आ चलतु मुझे देखा कौन से
ସେଟା ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ବାହାଘରର ଶାଢ଼ୀ, ତ ଡ୍ରାଏ ୱାଶ୍ ହେଇକି ସେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ବହୁତ ହି ମାନେ ମୁଁ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ଦେଖିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଏଇ କମ୍ବିନେସନ୍ରେ ହିଁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ହଁ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ବୋଧେ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ବଟ୍ ଏଇ କମ୍ବିନେସନ୍ଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ କରିନଥିଲି। ଏଇଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ପରଚେସ୍ କରିକି ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେ ତାପରେ ବାହାଘରର ରିଲ୍ସ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କମ୍ବିନେସନ୍, ଏମିତି ଗୋଲାପୀରେ ଏମିତି ଗ୍ରୀନ୍ ବର୍ଡ଼ର ସେ ଟାଇପ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ବାହାଘରରେ ପିନ୍ଧିଥିଲି ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଟାକୁ ଚଏସ୍ କରିଥିଲେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ। ଆଉ ଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପରଚେସ୍ କରିଥିଲୁ ଯାଇକି କଟକରେ ତ ବହୁତ ହୋଲସେଲର୍ ଦୋକାନ ରହିଛି ନା, ତ ପଳେଇଥିଲୁ ଏକାଥରେ। ଆଉ ଏକାଥରେ ଗହଣା, ଯାହା ଶାଢ଼ୀ ମୋର ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ୍ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଯାହା ଦିଆନିଆ ଇଏ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ କିଣିକି ଆଣିକି ଆସିଥିଲୁ। ତ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଚଏସ୍, ମୋର ବି ବହୁତ ଚଏସ୍। ହଁ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ଆମେ ମାଗିଲୁ, ବସିଲୁ, ଦେଖେଇବାକୁ କହିଲୁ, ଯେତିକି ସେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖେଇଲା ତା ଭିତରୁ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ସର୍ବପ୍ରଥମ ଶାଢ଼ୀ। ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ପକେଇଥିଲା ଆମ ଆଗରେ, ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେ ଯାହା ଦେଖେଇଲା ସେଇଟା ମୋତେ କିଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଏବଂ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା ମାନେ ଇଏ ବି ଥିଲି କି ମୋତେ ରେଡ଼୍ କେବେ ବି ନେବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସେଇ ଷ୍ଟେରିଓ ଟାଇପ୍ଟା ମୁଁ ଜମା ଇଏ କରିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନଥିଲି କି ରେଡ଼୍ ଶାଢ଼ୀ ହିଁ ବାହାଘରରେ ପିନ୍ଧିବ ସିଏ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଟୋଟାଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୋତେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଗୋଟେ କଲର୍ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା, ଏବଂ ଯୋଗକୁ ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ସେ ଦେଇଦେଲା ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଯେତେଟା 3-4 ଖଣ୍ଡ ଦେଖିଲା ମୁଁ ସବୁ ମନା କଲି, ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଇଟା ମୁଁ ନେବି ଫାଇନାଲ୍, ପୁରା ଏଇଟା ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ଯେତିକି ରେଞ୍ଜର ଥିଲା, କୌଣସି ଶୋରୁମ୍କୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କୁଇନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କି ରାଜହଂସ କି ଏ ଟାଇପ୍ର, ନିହାତି ମାନେ 10-12 କି ଅଧିକ ମେ ବି କହିଥାନ୍ତେ ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ହୋଲସେଲର୍ ଇଏଟା ଯେହେତୁ ସେଠୁ 7,000 ଆମକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏ ଶାଢ଼ୀଟି। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଶାଢ଼ୀ ଆସିଥିଲା। ସେମାନେ ମାନେ 2,000 ଉପରକୁ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀର ରେଞ୍ଜ ଥିଲା ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଶାଢ଼ୀରୁ ସେମାନେ 100 ଟଙ୍କା ରିଡକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ପର୍ ପିସ୍ 100 ଟଙ୍କା ରିଡକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ ଯଦି 2 ଉପରକୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ସେ ଶାଢ଼ୀର ମୂଲ୍ୟଟି। ଏଭଳିଆ ଆଉ ତାର ହେଉଛି ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଣ୍ଡର କରିଦେଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦିଏ ସେଠି ତିଆରି କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନୁହଁ, ତାର ବି ଏଥିରେ ଭୁଲ ନାହିଁ। ତାକୁ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଦେଲି ତା ପରଦିନ କିମ୍ବା ତା ପରଦିନ ତା ବାପା ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲେ। ତ ତାକୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ, ସେ ମୋର ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ହିଁ ହେବ, ତାକୁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଆମେ ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେହେତୁ ଏଭଳିଆ ଇଏ ହେଇଛି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଝିଅ ନାନୀ କିନ୍ତୁ ତା ଘରକୁ ଗଲା, କହିଲା କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ନହେଲେ ଦେଇଦେବା ଆଉ କାହାକୁ କରିକି ଆଣିବ। ସେ କହିଲା ନା ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ମୋର କରେଇକି ଆଣିକି ଦେବି, ମାନେ ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ସେ କି ମୁଁ କରେଇକି ଆଣିକି ଦେବି। ତ ମୁଁ ବି ତାପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରଖିଲି। ସେ ନେଇକି ବାହାରେ କେଉଁଠି ଦେଇ ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏପଟେ କାମ ଚାଲିଲା, ଯେଉଁ ଅଣସୁଧିଆ କାମ ଇଏ ଚାଲିଲା, ତାର ନିଜ ବାପା ପୁଣି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସିଏ ଆଉ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିଲାନି ସିଆଡ଼େ। ମାନେ ବାହାଘର ପୂର୍ବଦିନ ମଙ୍ଗନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି, ମଙ୍ଗନ ଦିଅ ମଙ୍ଗୁଳା କରିବାକୁ ଗଲେଣି, ମୋର ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଆସିକି ମୋ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ମୋର ଓଢ଼ଣାଟା ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଙ୍କନ୍ତି ସେଇଗୁଟାକ ମୁଁ କେବଳ ଦେଇଥିଲି ଦିଅ ମଙ୍ଗୁଳା ଟାଇମ୍ରେ, ଶାଢ଼ୀ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ତା ପାଖେ ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା। ମାନେ ମୁଁ ବି ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ହଁ ସିଏ ନିଜେ ଆଣିକି ଦେବ, ଦାୟିତ୍ୱ ତ ନେଇଛି, ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରଖୁଛି, ଆଉ ସିଏ ବି ଭୁଲି ବି ଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ମୋର ଯେଉଁଦିନ ବାହାଘର ସେଦିନ ତାଙ୍କର 11 ନା 10 ସେ ଟାଇପ୍ର, ଆଉ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସେଠୁ ରାତିରେ କିଏ ଗୋଟେ ମନେ ପକେଇଲା, ତ ଶାଢ଼ୀଟା ସିନା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ମଙ୍ଗୁଳା ପାଇଁ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖେ ତ ଶାଢ଼ୀ ନାହିଁ, କେମିତି ଦେବି? ଆଉ ସେଠୁ ତାପରେ ଝିଅ ନାନୀ ଗଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ରାତିରେ, ଗଲା ଯାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହେଲା, ତୁ ଦେଇନୁ କେମିତି, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲୁ, ଆଜି ମାନେ କାଲି ବାହାଘର, ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଢ଼ୀ ପହଞ୍ଚିନି। ଆଉ ସିଏ ସେଇ ରାତିରେ ଗଲା ଡାଇରେକ୍ଟ, ମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଇଥିଲା ବଜାରରେ ଯାହାକୁ ଦେଇଥିଲା କରିବାକୁ ତା ପାଖକୁ ଗଲା, ସେଠୁ ନେଇକି ଆସିଲା। ତାପରେ ଶାଢ଼ୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କରିଛି ତିଆରି ସିଏ ପୁରା ବ୍ଲଣ୍ଡର କରିଦେଲା। କ'ଣ ନା ପିଠିଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କରିଦେଇଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍। ଏତେ ବଡ଼ ପିଠି ମୁଁ ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ପିନ୍ଧେ ନାହିଁ। ତାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ଡିଜାଇନ୍ କହିଥିଲି କେଜାଣି, ଏଇଆ କହିଥିଲି କି କ'ଣ କହିଥିଲି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏଭଳିଆ କରିନଥାନ୍ତା, ସିଏ କାଟିଥାନ୍ତା ଯଦି, କାହିଁକିନା ସିଏ ଜାଣିଛି ମୁଁ କେତେ ମାନେ ଇଏ ଦେଖାଏ ପିଠି କି କ'ଣ, ସେଟା ସେ ସବୁ ଜାଣିଛି।
सी भाया कर था यहाँ फिटिंगटा टोटाली माने ब्लंडर कर देला से दिन बाहागर दिन पिंधला बेलू भी मत हो भी नाला माने पार्लर वाला आसिक पहुँचला ब्लाउज मत होनी ढिला और मोर दुईटा सांग थे थैंकफुली से दिज पूरा लगी पड़े माने छुंची सूता धरिक लगी पड़े स्टिच कर जाओ से माने बंचेदेले से दिज जाक ना क्या पुणी धरता समस्त तो कम ही व्यस्त थे ना ये भाया कर ब्लाउजटा कि ब्लंडर करदेला से जहाँ भी हो आ तो पिंधि जदि भी पिंधि यहाँ गोटे केमती कौन लेस फेस देकी पछपटा को बागेले जा पिंधि पारि ना गोटे एत बड़ थिला जे भारी अनकम्फर्टेबल लगुला पिठीटा केमी लगे मो बाहाघर शाढ़ीटा आप निश्चय जनइबे से टाइम तो समस्ते माने पसंद करते शाढ़ीटा समस्ते कहते बढ़िया लगुच आ चलते भी झीर खावा टाइम होगा खुआबी आ मत भी बढ़िया लगे ये शाढ़ीटा आंचलटा केमी देखेबी माने से पूरा भंगा होगी रही ना काढ़ी देखा मत बाधुची एमती टिके काढ़ी देखा आओ टाटा आ हाँ आपण जो मैंने भी देखुं जो मैंने मैरिड अच्छा से मैंने निश्चय कमेंट सेक्शन में जनइबे कि आपण बाहागर साड़ी पिंधले ना लेहेंगा पिंधले आउ जो मैंने अनमैरिड अच्छा माने फ्यूचर हवा को जाऊँच से निश्चय जनइबे कि आपंकर कौन इच्छा माने बाहागर साड़ी पिंधे ना लेहेंगा पिंधे मोर जो टाइम बाहागर होता से टाइम प्राय समस्त लेहेंगा पिंधुले है कि मो माइंड रे मु पूरा स्थिरचित थी कि मु साड़ी ही पिंधि कहीं एक से बहुत पतला थी तो जेहेतु पतला थी मो माइंड रे गोटे जिनस थी कि लेहेंगा जदि आणिक मु कटेबी बहुत कपड़ा मोर माने ये हो नष्ट हो भूत खाइब से माने लेहेंगा टोटाली करने को ही चाहूँ नी आ मत शाढ़ी ही पिंधार था से शाढ़ी तो आपण मानकर कौन माइंड सेट से मत जनइबे कमेंट सेक्शन में ए टाटा बर्तमान झील को खुआबी जाऊँ चलते लंच करवा लंच आज अच्छी भात डाली भात डाली सालाड आटा शाग यहाँ मूला भजा यहाँ बैगन टमाटो भर्ता और यहाँ कलरार पोड़ा आइटमटा हो चलते खाइबा राति खाइबार प्रिपरेशन मु स्टार्ट कर देजी कड़ाई बसई पियाज भी काटिक रखी आलू कोबी मटर सब रखी यहाँ आग फ्राए करी टिके से समय भितर यहाँ भाजी हवा समय भितर मसलाटा भी रेडी करी पियाज काट देजी खाली मसला रेडी हो मो तरकारी पूरा ऑलमोस्ट डन हो गलानी माने कषुची ए आलू आ कोबी मटर कषुची आ 2 मिनट पर देदबा पानी ता बाद एपटे रोटी भी बेलिकी रखुची गीत भी बजाओ ना गीत नहीं से जो ए जे कोन स्पेस उरो दोची से नाचुची दियो जे कोन से जो गोटे दोतला ना ए नाचो दला ए जो गीत जणी वो ए गोटे कोन बोल ए पूर्वटा ना देखो ना पूर्वटा देखा हमारा अरे चा बिस्कुट खाइबू तापर मो चाटा मु बसई बॉयल हो अदा गोलमरीच तेजपत्र आटा तरकारी मोर रेडी
সেটা হলে চলে এইটা পড়া বইটা তোমরা ওটা রাঙিও পেটটা উঠে কেটে গেছে